الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وتبارك الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وألتجئ إليه في يوم كان شره مستطيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الدنيا ليست بدار قرار، كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها فيها الظعن، فكم من عامر عما قليل يخرب، وكم من مقيم عما قليل يذعن، وإن أخوف ما يخاف على المرء فيها اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق، وإن طول الأمل ينسي الآخرة. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أيها المؤمنون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. عن أبي يعلى الشداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. قال الفضيل بن عياض لرجل: كم عمرك؟ فقال الرجل: 60 سنة. قال الفضيل: إذا أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله، توشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: يا أخي، هل عرفت معناه؟ قال الرجل: نعم، عرفت أني لله عبد وأني إليه راجع. فقال الفضيل: يا أخي، من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع عرف أنه موقوف بين يديه، ومن عرف أنه موقوف عرف أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. أيها المسلمون، انظروا كيف كان سلف هذه الأمة يحاسبون أنفسهم. قال أنس رضي الله عنه: دخل عمر حائطا أي حديقة نخيل، فسمعته يحاسب نفسه يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخ بخ، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو لا يعذبنك. وكان يزيد الرقاشي يحاسب نفسه كل يوم ثم يبقي ويقول: ويحك يا يزيد، من يصوم عنك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من يصلي عنك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من يتصدق عنك بعد الموت؟ وأما الأحنف بن قيس فكان يأتي بالمصباح فيضع إصبعه فيه ويقول: حس، وهي كلمة تقال عند شدة الألم، ثم يقول لنفسه: يا أحنف، ما حملك على أن صنعت كذا يوم كذا وكذا يوم كذا. وكان الربيع بن خثيم قد حفر لنفسه قبرا في بيته، فكان ينزل فيه أحيانا ثم ينادي: رب ارجعون رب ارجعون، ثم إذا قام يقول لنفسه: ها قد رجعت فجدي واعملي. أيها الأفاضل، إن للمحاسبة ثمرات كثيرة وفوائد دنيوية وأخروية، فمن ذلك الوقوف على نعم الله ومعرفة حق الله على عباده، ومنها الانتباه إلى تقصير النفس في أداء شكر الله على نعمه، ومنها معرفة علل النفس وعيوبها والسعي في معالجتها،
ومنها قطع طريق الغفلة الناتجة عن طول الأمل، ومنها صيانة النفس عن الوقوع في الزلل وسرعة التوبة عند الخطر، ومنها دوام الاستعداد للقاء الله تعالى، ومنها تيسير الحساب يوم المعاد. عباد الله، نحن اليوم في اليوم الثاني من شهر الله المحرم والجمعة الأولى منه، فيعني أننا دخلنا عاما هجريا جديدا وهو العام 1447، لأن المحرم هو الشهر الهجري الأول، وهذا أنسب الأوقات لمحاسبة النفس. اسأل نفسك يا عبد الله أما كنت تفعله في 1446 وينبغي أن توقفه في 1447، واسأل نفسك أما كنت لا تفعله في العام الماضي وينبغي أن تفعله في هذا العام. هل أديت جميع صلوات العام المنصرف؟ هل أديت زكاتك؟ ألم يبقى عليك دين صيام رمضان الماضي؟ هل تعرف سورة الفاتحة قراءة جيدة؟ أما التشهد والصلاة الإبراهيمية وغير ذلك، هل ما زلت على معصيك من ظلم الناس وتعدية حقوق الله؟ Louange à Allah qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Et béni soit celui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Je remercie Allah et je le loue. Je reviens à Allah et je lui demande pardon. Je me réfugie auprès d'Allah contre ce jour-là que le mal sera répandu. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. C'est lui-là même que Allah a envoyé pour qu'il soit l'annonciateur de bonnes nouvelles et l'avertisseur, pour qu'il appelle les gens vers Allah, pour qu'il soit une lampe éclairée, qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur lui, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Fidèle serviteur d'Allah, cette vie-là, ce bas monde n'est pas une demeure de stabilité. Cette vie que nous menons, ce n'est pas un lieu de l'éternité. On ne va pas rester toujours. Allah a déjà prédestiné la mort, la fin pour nous tous. Cette vie va finir. Nous qui sommes dedans, nous allons finir. Combien de demeures que nous avons construites dans peu de temps, ça sera déconstruit. Et combien parmi nous qui vivent actuellement, dans peu de temps, ils vont partir. Et ce dont on a plus peur pour l'homme, c'est de suivre sa passion, de laisser ce que Dieu a dit, et de toujours attiser l'envie lointaine pour ce monde. Car suivre sa passion, ça te fait oublier la vérité. Et nourrir l'envie pour ce monde-là, ça te fait oublier l'au-delà. Ibn Omar radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a pris un jour par l'épaule en lui disant: Ibn Omar, sois dans cette vie comme un étranger ou un voyageur. Sois dans cette vie comme un étranger. L'étranger, quand il part dans le pays des autres, est-ce qu'il part pour rester là-bas? Est-ce qu'il part pour oublier d'où il vient? Le prophète dit à Ibn Omar: sois comme un voyageur. Est-ce que le voyageur, quand il n'a pas atteint sa destination, là où il aura l'asile pour s'asseoir un peu de temps, il prend là-bas comme c'était sa destination? Non. C'est pourquoi Ibn Omar, à partir de ce conseil prophétique-là, lui-même il conseillait les autres. Il disait à ses connaissances, il disait à tout le monde: quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends ta maladie, prends ta santé comme ta maladie et prends ta vie comme ta mort. Chers croyants, jugez vous-même. Faites vos propres comptes. Avant qu'on ne vous juge, avant qu'on ne vous fasse les comptes, pesez vos actions. Ce que vous avez posé comme action, pesez vous-même, comptez vous-même, avant qu'on le compte pour vous. Et préparez-vous à être exposé devant Allah.
Préparez-vous à cette grande exposition devant Allah. Allah dit dans le Coran, ce jour-là, vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. Tout le monde sera présent devant Allah. Et tout ce que tu as fait, ça sera exposé, ça sera divulgué. Tu as fait, les gens ne voyaient pas, mais Allah voyait. Il va divulguer le jour de la résurrection. La seule chose qui peut alléger le jugement, le jour de la résurrection, c'est quand toi-même, dans cette vie présente-là, tu commences à te juger toi-même, à te faire tes propres comptes. Abu Ya'la al-Shaddad bin Aus, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, l'homme intelligent, c'est celui-là qui se fait ses propres comptes. C'est celui-là qui se juge lui-même. Et il œuvre toujours pour ce qui vient après la mort. L'incapable, l'idiot, c'est celui-là qui suit sa passion. Et il a le culot d'espérer le pardon d'Allah. Il fait le mal, lui-même sait que ce qu'il fait, c'est pas bon. Et après, c'est pour dire, non, Dieu est pardonné. Dieu est pardonné. Mais Dieu aussi châtie lourdement et sévèrement. Al-Fudayl bin Iyad, un homme pieux, a dit à un autre homme un jour, quel âge tu as? Il dit 60 ans. Al-Fudayl lui dit, est-ce que tu sais que depuis 60 ans, toi tu es en train de marcher, tu es en train de partir vers Allah et dans peu de temps tu vas arriver? Est-ce que tu savais ça? Tu as 60 ans aujourd'hui, non? Est-ce que tu savais que c'était un voyage que tu menais comme ça? Que tu partais vers Allah et dans peu de temps tu vas atteindre ta destination? L'homme dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous venons d'Allah, nous appartenons à Allah et c'est vers Allah que nous allons retourner. Al-Fudayl lui dit, mon frère, est-ce que tu sais le sens de ce que tu dis? Et c'est ce que nous disons chaque jour. Quand on dit telle personne est décédée, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Telle personne est décédée, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais est-ce que nous savons ce que ça veut dire? Le gars répond à Al-Fudayl, il dit oui, je sais. Ça veut dire que je suis un serviteur de Dieu. Et tôt ou tard, je vais retourner vers Allah. Al-Fudayl lui dit encore, tout celui qui sait qu'il est un serviteur d'Allah et que c'est vers Allah il va se retourner, doit savoir automatiquement qu'il sera exposé, il sera arrêté devant Allah pour le juger. Et celui qui prend conscience de cela, il doit savoir qu'il sera minutieusement jugé. Tout celui qui connaît cela, dès maintenant doit préparer. Pour chaque question, il doit préparer la réponse. Fidèles serviteurs d'Allah, chers croyants, nos dévancés dans la foi, nos dévancés dans la religion, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'un, ceux qui ont suivi les compagnons, c'est ce qu'ils faisaient. Ils se faisaient les propres comptes. Anas radiallahu anhu nous rapporte que Omar, le deuxième calife, le deuxième successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour lui la vie, il est rentré dans un jardin de dattes. Lui il était caché, Omar ne savait pas qu'il était là. Il a entendu Omar se juger soi-même. Omar se disait, Omar, il ne sait pas là lui-même. Omar, le chef des croyants, le chef des musulmans, c'est tellement étonnant. Crains Allah, ou bien Allah va te châtier. Il se parle à lui-même, il se juge lui-même. Et c'est ce que nous devons faire. Regardez un autre, un pieux, Yazid al-Raqashi. Chaque jour, lui, il se faisait ses propres comptes, il se jugeait. Et finalement, il pleure. Et ces questions qu'il se pose à lui-même, il dit, oh Yazid, après ta mort, qui va gêner pour toi? Si tu n'as pas gêné, après ta mort, qui va gêner pour toi? Il parle à lui-même. Si tu n'as pas prié, après ta mort, qui va prier pour toi? Si tu n'as pas fait l'aumône, après ta mort, qui va faire pour toi? Al-Ahnaf, un autre pied, lui, il a allumé une lampe de feu. Il prend son doigt, il met dedans, et puis il dit yash. Maintenant, il se parle à lui-même. Tu vois le feu là, le feu de la lampe, tu ne peux pas supporter. Et le feu de l'enfer. Et le feu de l'enfer. Qu'est-ce que tu as pris à faire telle et telle chose tel jour? Il se fait les propres comptes. Qu'est-ce que tu as pris à faire telle et telle chose tel jour?
Et pour finir, un autre pied encore, pour donner comme exemple, lui qui s'appelle Arabi ibn Hussein, dans sa maison, il a creusé sa propre tombe. Et chaque nuit, il se couche dedans, dans la tombe. Quand il se couche, après il se lève et il répète un verset. Dans le Coran, quelqu'un qui n'a pas bien fait, il n'a pas posé les bonnes actions, à sa mort, il va dire Rabbi irji'un. Oh Dieu, laisse les anges me faire retourner dans la vie pour que je puisse poser les bonnes actions. On dit c'est trop tard. Donc quand Rabbi il se couche dans sa tombe qu'il a creusée dans sa maison, quand il se réveille, quand il se lève, il fait comme, il met en scène comme s'il était déjà mort et qu'il demandait aux anges de le retourner dans la vie. Rabbi irji'un, Rabbi irji'un, faites-moi retourner, faites-moi retourner. Et il se dit que oui, je suis de retour maintenant. Il parle à son âme. Maintenant tu es de retour, alors pose les bonnes actions. Maintenant tu es de retour, fais beaucoup l'effort. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Chers frères, faire ses propres comptes, faire ses propres jugements est très utile, c'est très important. Il y a beaucoup d'importance dedans. Parmi l'importance de se faire ses propres jugements, de se juger soi-même, de se faire ses propres comptes, il y a le fait de reconnaître, de connaître d'abord les grâces d'Allah sur soi et de remercier Allah. Il y a le fait de connaître le devoir d'Allah sur nous. Parmi l'importance de se faire ses propres comptes, ça nous éveille. Et ça nous montre à tel point que nous ne faisons pas exactement ce qu'Allah nous demande. Ça nous montre à tel point que nous ne remercions pas Allah assez. Faire ses propres comptes, ça t'amène à connaître tes propres défauts. Et c'est très important. Anas radiallahu anhu dit que à Médine, j'avais des gens qui ne regardaient que le défaut des autres. Ils étaient bons au début. Ils se sont mis à regarder le défaut des autres. Finalement, ils étaient remplis eux-mêmes de défauts. Et à Médine, il y a des gens également qui étaient pleins de défauts. Mais quand ils ont enlevé les yeux sur les défauts des autres et ils se sont concentrés sur eux-mêmes leurs défauts, finalement, ils sont devenus des pieux. Quand tu fais tes propres comptes, ça t'amène à connaître tes défauts et à les arranger. Également, faire ses propres comptes, ça te fait toujours penser à Allah. Ça t'éloigne de l'oubli. Ça t'éloigne des défauts. Ça t'éloigne des péchés. Et ça te met constamment dans la situation de quelqu'un qui est déjà prêt pour rencontrer ce Seigneur. Faire ses propres comptes, ça t'allège le jugement du jour de la résurrection. Fidèles serviteurs d'Allah, nous sommes aujourd'hui le 2 Al-Muharram, le premier mois lunaire. Nous sommes au premier vendredi aujourd'hui. Ce qui veut dire automatiquement que nous sommes dans le nouvel an musulman. L'an 1447. Nous avons quitté une année et nous sommes dans une nouvelle année. Voici un moment propice. Voici un moment, une occasion pour faire ses propres comptes, pour faire ses propres jugements. Le croyant, le musulman, chaque jour doit se juger. Mais lorsque l'occasion se présente, tel que nous sommes rentrés dans la nouvelle année, voici le moment propice de faire ton propre inventaire. De la même manière, dans nos boutiques, nos alimentations, il y a un moment donné que nous faisons les inventaires, voici le moment de faire ton propre inventaire, ton inventaire spirituel. Demande-toi, ô serviteur d'Allah, qu'est-ce que je faisais l'année passée qui n'était pas bon et que je dois arrêter maintenant? Je dois arrêter dans cette nouvelle année. Demande-toi, qu'est-ce que je ne faisais pas
et que je dois faire maintenant. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai fait toutes les prières de l'année passée? Pose-toi la question. Est-ce que j'ai donné la zakat de l'année passée? Est-ce qu'il ne me reste pas les crédits du Ramadan passé? Est-ce que je connais bien la Fatiha? Voici la question que si on nous posait à nous tous. Est-ce que tu connais la Fatiha? Nous tous on va dire oui. Mais il suffit de tester. Est-ce que tu connais At-Tashahhud, At-Tahiyyatu Lillah, Az-Zakiyatu Lillah? Combien de musulmans prient mais ils ne connaissent pas? La Salat Ibrahimiyya et d'autres invocations qui sont obligatoires sur le musulman, il doit connaître. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu as arrêté les péchés que tu faisais depuis l'année passée? Voici des questions que le musulman doit se poser constamment. Et il doit avoir des réponses. Et il doit s'améliorer. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous facilite la pratique. Qu'Allah nous facilite la repentance. Alhamdulillah, tando be alaye. Masa ni fen bela jenda. Ka tlan ka fen kilingele bela jeni. Ka kadraya diama, ka hakeya diama. Ina faka nganyami. Barakala be masai. Masai mi ye shuni tlefela ke ko fali fen wi. Ko ke mogole min me faka ala barakala ani min me faka yere wajilu. Me masai tando sanya bayi. Ka barakala. Me tubi kata alama ka yafanyina fe. Ka yere kalfa alala. Lon toro ka bolon toro ma lomina toro yere kenni. Me shira ka fotigi warati ma fo ala kele ne jinyo tala. Ka shira ka fangu tigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jone ka tidini. Alle le kira ala ya ci ka ken musa jakke baye ka ke barbal kelay ka ke mugo wole baye ka tatigi ala ma ni ala yere ka janye ka ke fitna dagaye mi yelenni ala ma nema kala ka baraka ka kishika ni nabi no baye kan ana somo ana jenyo ani mo mo no labato fata sal kamama alu mi ko awli manya ay sra ala nya ala sra jatila akana so ka safio fo ya sura aya yere ko ala yi ala ka jom ni dunya mi flete wallahi sigi sotel dunya te to soye ala ye sayal latige mo ko kilingele bela jadi kan ala ya latige ko ni soyin ni nyama ya na bina ban mo be sigi ni dunya fana bebe taka jofen joli joli le san doni abina kari mo joli joli na sigi ni be ni dunya na san doni abita femi na sranya ka bo adama de kan katima bela jadi kan ole ki min sago labato ala ko min ko toyi ire min sago ko min ka tugo ko ani kan natabaya nata jamanjan ko tani dunya na tuma be dunya ka hami be yole adama de ni sago labato abi roma je ka bo chama ni nata ka boni dunya na abi la ina lahara ko ibn umar radiyallahu anhu ala kali akwala kira ya mna kama malundo akwa ibn umar keni dunya ina fo luna wala masrata mande luna ibola ka jamana la kana mo wara jamana la sigi ko bi kono ke imani na iboyoro ko de tagamande ibe tagala yoro dolila ijigila ka tlekele wala ma tlefa ka yoro do yala ijigila yoro mi ole bi kala nyini wa ikala nyini te ibe tagala yoro woreli ala ko nyu mar marketing a ble kono ko menata o ko so ala ka keni ko fe kan illa kan ibn umar ma ibn umar to mo la di sanimiye ni be wula fela la kana so mala ko ne ni be so mala la kana wula fela ko ne ika kenata ika banayi ika kenatu mami able kono ko banana na kaba de bi tele ka baraju manke ika nyama ta sayayi ibe nyama la mami able kono ko saya na kaba bal maslamaw mu'minu aya yere konte bo aya yere fese aya yere jati bo ka ko ba konte bo de aya ka bara usuma anyuma na juguman be ka ko ale suma ka jawma de aya yere laben ko abina takiyama ka ira alala bebe takayira alala kiyama mo shite dugo wa bara shite dugo iga nyuma fefe ke abe takayira abe bange ya mbeba yi iga juguma fefe ke abo chwa kele ni la fen kelen pe min mesika kiyama fese noya ole ilere konki yere fese ni dunya na abu ya ala shaddad bin aus ayala kalka bokra la neman kishwama akwala ka ko neman kishwama mo hakima mo chogima mimba yere kalama ole mo mimba yere konte botuma be aba yere jati botuma be
baraw nyanawa amanyawa baraw nyanawa mo min betende abi fonni mako hakima watuma be abaji ka baraka ka signatili laben ka kiyama le laben de se barato naluma ole min mandi sago labato jurumu abo damalike o kofe aba ajita ka lalaka yafaka ko no ala bina yafamma ala ka yafaka bo akal la jaba fana kabu Al-Fudail bin Iyad akullun do cedo man ishire joli cheko ma ko shiri sambi woro ako iba kala ma ko man koroko kabi sambi woro ibe tala ala le no fete ibe tala ala le yoro de wa ibe sa srali kan akoro do ni bese cheko wallahi ngalo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ambola ala le yoro ambe sigi ala le yoro Al-Fudail ko chemaw ika inna lillahi wa inna ilayhi min fote inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ika min fote iba koro kalama wa iba koro lowa lumbe ambe kuma kere fo nanga mogodo fato me inna lillahi wa inna ilayhi rajiun me yala nga koro lowa Al-Fudail ko le fo chema ika koro lowa cheko onhoge nga koro lo akoro ko mi alaka joni mina sikada alama Al-Fudail ko chema o mo ya lo ko ale be alaka joni ko be sigi alama ati fana kan ga lo ko amna no lo ala nyakoro ibe lo ala nyakuntle abi nyiniga mugo mo ka lo kale na lo ala nyakoro afana kan ga lo ko abi na nyiniga mugo mo kan ga lo ko abi na nyiniga ala nyakoro ati kan ga jabi labe nyiniga libe ala na nyiniga te mena jabiti ala na nyiniga te mena jabiti ibo le labe bal maslamaw ayi fle anga folomo limania kono la minu kona onya limania kono sahabaw tabinaw otumo yere konte bonyami Anas radhiyallahu anhu balakal akon londo anu me foro do kono tamaru foro nga Umar ya dona Umar mi islama khalifa flanay alakra fatula mo flana mi kala sama ka nyamo we Umar dona foro kono amalo gombe atara sigiro dola abe kuma na yere akwa yere ma Umar ina bislamu nyamo de he ni kama boy Umar wallahi sra alanya ni masra alanya ala bi lajaba Umar li ba fla yere mati islama ko no che baw o dole Umar aw men nyabo mo fe o de Umar ame fa ke min do de Umar malil ba fla yere mati Umar sra alanya de ni masra alanya ala bi lajaba anya mo reflen Yazid ar-Raqashi lum be ale ma yere konte bo aba yere konte bo be kashi aba fa yere ma o Yazid nile nana sawo jone mina sundo inola ni masonga sundo dunyala ni salajo ma do inola ni banaka seli ni salajo mi seli inola ni banaka sarakati bo jomina bo inola ni sala doro misala wora fetuni al-Ahnaf bin Qais ale tasma le mena fitne da lampan ka tege do tasma la ale ko yash akwa iremo ni ne te se ka munyo dunya tasma lampa fitini a tasma fitini imasi ka munyo kiyama tasma do mune ki blaka kotris na ken ni lotris na la aba ire mate mune ki blaka kotris na ken ni lotris na la misala laban Rabi' ale kabule segi ayre ka sokono shube abella kaburu kono ko fa be wuli na willa abake ayre kono ina fo corona kono ala ka mogodo ka kuma lakali anni mabot mami aba fo rabbil ji'un ala to mere ko kan lasi kana dunya la me baranu manke kasura wati temana ka ba nale willa ka bo kabur kono abe ni kuma ni fo rabbil ji'un abaka kono ina fale sala abe fa ala kale sigi kasura masade si ça ba fo yere ma ima yi sigi la ijija baranu mama ijija barawma bal maslama ay to ayere konte bote na fa chama le bala akan islamama akan limanyama ni bete ko ira konte bo lumbe abato bi ala kan nemawlo ibi ala barakala kan nemawlo ni bi ira konte bo tumabe abi lakunu tumabe ika kundala sunya mi ke baranu mawla abi lakunu la ika kundala sunya mi kala barakala la abi lakunu la ni bi ira konte bo tumabe abato ibi ira ka fienlo lebu min bila on dumbi mogoto ka lebu le flekali amni ayre ka lebu fleman ayre anasko madina nana kana mogodo soro o fam betu lebu mogo nyimo tunte mogo nya che ka bo mogo ka lebu kan
k'i yɛrɛ concentré o yɛrɛ ka lɛbu kan a laban laban o nana kɛ ala mɔgɔ ɲumanw ye an nana mɔgɔ dɔw sɔrɔ Madina mɔgɔ ɲumanw le tun ala mɔgɔ ɲumanw le tun o ka défaut tun ye min ye o tun ye mɔgɔ tɔw ka lɛbu filɛ a laban laban o yɛrɛ nana ka kɛ lɛbutɔw ye o fan bɛɛ kɛra lɛbu n'i bɛ to ka i yɛrɛ compter bɔ a b'a to i bɛ bɔ i ka fiɲɛ kalama i b'a ladinɛ n'i b'i yɛrɛ compter bɔ a b'a to ɲina min bɛ kɛ adamadenw la o bɛ ɲina o dankun kɔ o bɛ ɲina saya min kɔ e tɛ ɲina n'i bɛ to k'i yɛrɛ compter bɔ a b'i yɔrɔma jɛnya a b'i tanga ka bɔ filiw ma ka bɔ jurumu ma a bɛ tubi nɔgɔya i ma n'i b'i yɛrɛ compter bɔ tuma bɛɛ i ni labɛnni de ni saya nana dɔrɔn i pɛrɛ la n'i b'i yɛrɛ compter bɔ a bɛ kiyama compter bɔ nɔgɔya i ma balima silamɛw bi ye muharam kalo tile filanan ye juma fɔlɔ kuma kɔrɔ ko an donna silamɛ san kura de la san 1447 nin ye waati ɲuman le ye an yɛrɛ y'an ka compter bɔ kɛ an y'an ka inventaire kɛ an ka butigiw an ka alimentation an b'a inventaire kɛ ɲami an y'an yɛrɛ fana ta kɛ ten i yɛrɛ ɲininka n tɛ bɛ mun le kɛla san tɛmɛnen ni n kan ka lalɔ mun fɛn de n tɛ taa kɛla ni n kan ka kɛ yala san tɛmɛni seli farida bɛn ka kɛ wa san tɛmɛni jaka n y'a di wa san tɛmɛni sunkalo don dɔw juru tɛ n na wa est ce que n bɛ fatiya lɔn wa kuma min ka nɔgɔ ɲininkali min normalement a jaabi ka nɔgɔ mais wallahi mɔgɔ ɲininka dɔrɔn o waati de la i b'a lɔn k'a fɔ jaa ka gɛlɛn est ce que n ka fatiya lɔn a lɔnko ɲuman a kalanko ɲuman i n'a fɔ kira tun ma kalan ɲami fatiya yala i b'a lɔn wa tahiya attahiyatu lillah azakiyatu i k'a lɔn wa a salatu ibrahimiya i k'a lɔn wa nin ye misaliya saba dɔrɔn a tɔ caman bɛ yen yala jurumu min ni tuba kɛra san tɛmɛni i ka dabila wa ala ka faamu diya ma ala ka baara nɔgɔya ye ala ka tubi nɔgɔya ye rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. أشهد أن محمدا رسول الله لا صلاة على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nous avons un frère qui veut devenir musulman. Tu répètes après moi. Hein? Ashhadu an la ilaha illa Allah 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 wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tu répètes maintenant en français. J'atteste. En français, j'atteste qu'il n'y a de Dieu à part Allah. Il est seul, sans associé. J'atteste que Muhammad est son messager et son serviteur. Prends place. استقيموا واعتدلوا تراصوا. Reculez un peu, suivez la ligne. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.